नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई सुबह के साथ आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर हाजिर खिदमत है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की रौनक को, इसकी अहमियत, इसकी अफादियत, इसकी मानवियत को चार चांद लगा रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आप सब के हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान साहब का पुरतपा खैर मकदम है। ज़रा नवाजी, शुक्रिया अदा। तो नाज़रीन, जैसे कि हमारे इस प्रोग्राम की रिवायत रही है, आगाज़ में एक छोटा सा वाक़या बयान करते हैं, कोई क़िस्सा होता है। ये क़िस्सा मेरी ज़िंदगी का इस एतबार से बहुत एक अहम क़िस्सा है। यहीं से मुझे मुताले का शौक़ पैदा हुआ। ये वो क़िस्सा है जो बचपन में मैंने कहीं पढ़ा था और इसको मैं आज तक भुला नहीं पाई। अब क़िस्सा सुनिए और फिर बताएंगे कि क्यों नहीं भुला पाई। किसी इलाके में एक ज़मींदार रहता था। काफ़ी बड़ी पैमाने पर उसकी खेती बाड़ी होती थी, बहुत सारी ज़मीनें थी उसके पास। तो वो लोगों के साथ उसका रवैया भी बहुत अच्छा था, अपने मज़दूरों के साथ, किसानों के साथ। एक दिन एक किसान ने उसे बताया कि चौधरी साहब, इस इलाके में एक बड़ा सियाना आदमी आया, एक बहुत ही दाना आदमी आया है और बड़े पते की बातें बताता है। लेकिन वो हर पते की जो बात बताता है या अक्लमंदी की कोई बात, कोई नसीहत बताता है, उसके बदले वो एक अशरफी लेता है। तो उस ज़मींदार को ये ख्याल हुआ कि चलो मैं भी चलता हूँ और जाकर उससे कोई ऐसी हिकमत भरी बात दरियाफ्त करता हूँ। वो उसके पास पहुँचा और कहा कि भाई आप मुझे भी कोई नसीहत करें, मुझे अक्लमंदी की कोई बात बताएं, कोई नसीहत बताइए। तो उसने कहा कि आज का काम कल पर ना टाल। ज़मींदार ने सुना कि बस एक लाइन की बात, एक जुमला, एक फ़िक्रा उसने बता दिया और बदले में उसे एक अशरफी तो देनी ही पड़ी। लेकिन रास्ते भर सोचता हुआ आया कि ये एक छोटी सी बात की कीमत एक अशरफी, ये तो बहुत ज़्यादा है। वो जब अपने खेतों पे पहुंचा तो जो किसान थे वो फसल की कटाई कर चुके थे और उसके पोले बना चुके थे। उन्होंने कहा कि अब इसे हम चौधरी साहब कल खलियान में रखेंगे, आज खेतों में पड़ा रहने दीजिए। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने आज ही ये बात सीखी है कि आज का काम कल पर ना टाल। तो तुम ये जो अनाज तुमने काटा है, कटाई की है, इसको आज ही तुम खलियान में पहुंचाओ, ये खेतों में नहीं रहेंगे। बेचारे किसान क्या करते, मजबूरी में उन्होंने जाकर वो सारा अनाज जो था वो खलियान में रख दिया, गोदामों में रख दिया। खुदा का करना ये हुआ कि उस दिन खूब बारिश हुई, यानी उस रात बहुत बारिश हुई और दूसरे जो ज़मींदार थे जिनकी के फसलें खेतों में पड़ी हुई थी वो सब भीग गई। भीग कर ज़ाहिर सी बात है ख़राब हो जानी थी, लेकिन इसकी फसल, इसका अनाज था वो महफूज रह गया। तो अगली सुबह जब उसने अपने खेतों पर जाकर ये नज़ारा देखा तो उसे याद आया अपने उस सियाने शख्स की बात। उसने कहा कि उसने तो एक अशरफीस की कीमत बहुत कम ली, अगर वो इसके बदले 100 अशरफियाँ भी मांग लेता तो कम था। तो आज का काम कल पर ना टाल। कुछ मौसम का तकाजा भी है, बरसात भी हो रही है, झमाझम बारिश है, बल्कि हम देख रहे हैं कि कई दिनों से लगातार बारिशें हो रही हैं। तो ऐसे में बहुत सारे काम हैं जो हम सोचते हैं कि छोड़ो आज रहने देते हैं, कल कर लेंगे। लेकिन ये जो फार्मूला है ये एक दिन के लिए नहीं है, एक महीने के लिए नहीं है, एक साल के लिए नहीं है। ये हमारी, अगर हम इसे उम्र भर अपना लें, इस पर अमल करें तो हम देखेंगे कि हम बहुत फ़ायदे में रहेंगे। कल करना सो आज करें, आज करना सो अभी। ये ऐसी बात तो विद्वान भी कह गए, सियाने भी कह गए। अब हम हकीम साहब के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वक्त की कदर व कीमत को पहचानना, वक्त की नब्ज़ पे हाथ रखना और ये सोच लेना कि अभी जो वक्त मैसर है इस मोहलत को गनीमत समझें और गफलत ना करें, तो इंसान कितने बड़े नुकसान से बच सकता है। काफ़ी परेशानी होती है। मेरे साथ भी एक वाक़या हुआ और मैं भी कब्ल अज वक्त काम करने का आदी हूँ। मेरे सब बच्चे आगरा गए हुए थे, मैं अकेला था। तो मैंने देखा लिफ्ट कुछ परेशान कर रही है और मैं तीसरे माले पर रहता हूँ, तीसरी मंजिल पर। तो उसके दो ही रास्ते, एक तो जीने का, यानी टॉप फ्लोर पर रहता हूँ, मेरे बाद कोई नहीं। तो लिफ्ट की परेशानी देखते हुए मैंने सोचा कि मैं जीने की चाबी अपने पास रख लूं, बच्चे तो कोई है नहीं, अगर लिफ्ट खराब हुई तो क्या होगा। और बच्चों को 2-3 दिन में आना था, थका हारा। मैं पहुंचा घर पे नीचे, दरबान ने बताया कि आज लिफ्ट खराब है। ओहो, मैंने सोचा देखो जरा सा अगर मैं चूकता तो आज मैं या तो ताला तोड़ता या कुछ करता ऐसा, लेकिन काफी वक्त लग जाता है। किसी भी दुश्वारी आने में घंटे 2 घंटे खराब हो जाते हैं जी। तो वक्त पर काम कर लेना चाहिए। मुझे भी याद आया तो मैंने सुनाया, हालांकि मुझे तो गजल पेश करनी थी।
لیکن آپ کے تجربے بھی بہت جو ہے وہ سبق آموز ہوتے ہیں حکیم صاحب. آپ کی ذاتی باتیں جو آپ شیئر کرتے ہیں ان کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. ہاں دیکھیے جواب تو بس میں غزل کا جی ارشاد ارشاد. روز کہتا ہوں پتہ نہیں دنیا میں کوئی ایسا شاعر ہوا کہ نہیں ہوا، میں جانتا بھی جو روز غزل کہتا. اور 1 سال سے زائد ہو گیا لاک ڈاؤن، میرے لیے بڑا آسان ہوا کہ وقت مل گیا. وقت نہیں ملتا تھا تو غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں. ارشاد حکیم صاحب. مسرت بھی ملی تو چشم نم میں مبتلا دیکھا. مسرت بھی ملی تو چشم نم میں مبتلا دیکھا. شعور آیا تو خود کو تیرے غم میں مبتلا دیکھا. بہت عمدہ. شعور آیا تو خود کو تیرے غم میں مبتلا دیکھا. کہاں سے کہاں تک بات پہنچا دی حکیم صاحب. ہاں، مسرت بھی ملی تو چشم نم میں مبتلا دیکھا. اللہ کے احسان اتنے ہیں کہ آدمی رو رو کے بھی کتنا بھی شکر کر لے کم ہے. بہرحال شعور آیا تو خود کو تیرے غم میں مبتلا دیکھا. میں اول تو کبھی باہر نہیں آیا تیرے غم سے. میں اول تو کبھی باہر نہیں آیا تیرے غم سے. کبھی آیا اگر زلفوں کے خم میں مبتلا دیکھا. بہت عمدہ. کبھی آیا اگر اللہ سے وہ بات ہوتی تو پھر بھی بچوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے. کبھی آیا اگر زلفوں کے خم میں مبتلا دیکھا. اور کبھی بادہ کدے سے آج تک باہر نہیں جھانکا. کبھی بادہ کدے سے آج تک باہر نہیں جھانکا. جسے دیکھا یہاں تیرے کرم میں مبتلا دیکھا. جسے دیکھا یہاں تیرے کرم میں مبتلا دیکھا. اور کوئی دیوانہ ہو تو مسکرا لے ایسے عالم میں. کوئی دیوانہ ہو تو مسکرا دے ایسے عالم میں. یہاں ورنہ تو میں نے سب کو غم میں مبتلا دیکھا. کیا کہنے. بہت عمدہ. یہاں ورنہ تو میں نے سب کو غم میں مبتلا دیکھا. مقطع کا شعر کہ بہت ہیں طور میکش بن پیے جو لڑکھڑاتے ہیں. بہت ہیں طور میکش بن پیے جو لڑکھڑاتے ہیں. بہت رندوں کو ساقی کے بھرم میں مبتلا دیکھا. بہت عمدہ. بہت عمدہ. بہت عمدہ حکیم صاحب. واقعی اللہ کی خاص عنایت ہے ماشاء اللہ. آپ ہر روز ایک غزل کہتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ اس کے لیے وقت ضروری ہے یا وقت درکار ہے، اس کے لیے انسان کا موڈ بھی ہونا چاہیے. پھر جو ایک آمد کی کیفیت ہوتی ہے، احساسات کو الفاظ کے قالب میں پرونا اور اتنے سلیقے سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بہت خاص عنایت ہے. ہر شخص شاعر نہیں ہو سکتا. کہنے کا سلیقہ ہو، الفاظ بھی ہوں، لیکن انداز نہ ہو یا اس کو شاعرانہ پیکر میں ڈھالنا نہ آئے تو پھر بات نہیں بنتی. یہ اللہ کی بہت خاص عنایت ہے، خاص کرم ہے جو اللہ نے آپ پر یہ ایک عطا کر رکھی ہے. اور باقی جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. میں تو ایک شعر میں نے کہا، ایک غزل کہی، اس کا شعر یاد آ رہا ہے کہ کہتا ہوں ہر غزل میں تیرے اہتمام میں. ہاں ہاں. کہتا ہوں ہر غزل میں تیرے اہتمام میں. اصلاح تجھ سے لوں گا میں اپنے کلام میں. تو میں تو اصلاح بھی اللہ تعالیٰ سے ہی لیتا ہوں. واقعی. کرناٹک سے ایک کالر ہیں شہاب صاحب، تھوڑا سا انتظار. آپ سے پہلے فرحین ہے. فرحین اپنا سوال بتائیے. فرحین صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہاں ہاں. السلام علیکم آپ. وعلیکم السلام. ذرا بلند آواز سے فرحین، آواز نہیں پہنچ رہی. ہاں السلام علیکم حکیم بھائی. وعلیکم السلام. جی جی. ہاں میری لڑکی 20 سال کی ہیں. ہاں ان کے پیر میں درد رہتی ہے اور پیر میں سوجن آ گئی ہے قریب 1-1.5 مہینہ سے. ہم سب چیک اپ کروائے ہیں، یہ یورک ایسڈ، یورین، تھائرائیڈ اور تھائرائیڈ، یورک ایسڈ، یورین اور شوگر سب چیک اپ، سب رپورٹ نارمل آئی ہے. دوا کر رہے ہیں، انجیکشن بھی لگ رہا مگر پیر کا درد نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. جی شاہد بھائی آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، میں نے وہ نمک زیتون منگایا تھا آپ کی لیبورٹری سے، وہ مل گیا ہے آلریڈی؟
वो कुछ 3 सालों से तकरीबन खुजली की शिकायत की, वो नमक पहुंच गया है। मुझे अभी उसका खाने का तरीका चाहिए था कि कैसा खाना चाहिए वो। आप ये जानना चाहते हैं कि नमक जैतून को इस्तेमाल का तरीका क्या है? आपको शिकायत 3 साल से कौन सी परेशानी है? रिंगवर्म की शिकायत थी। हकीम साहब, इनकी आवाज़ चूँकि बहुत आहिस्ता आ रही है, मेरे समझ से बालातर है, आप तक आवाज़ पहुँची है? जी जी हाँ, बहरहाल ये नमक जैतून के इस्तेमाल का तरीका जानना चाह रहे हैं। एक कर्ज है मुझ पर। कल हमारी एक कॉलर ने, रांची से शायद सकीना साहिबा, उन्होंने दरियाफ्त किया था, अल्लाह से दुआ है कि वो आज ये प्रोग्राम देख रही हूँ। उन्होंने बताया था कि 5-6 साल से एक बुखार या हरारत किसी कैफियत रहती है। उन्होंने टेस्ट करवा लिए सारे, ना उनको मलेरिया है ना उनको टाइफाइड है, लेकिन बुखार है वो अपनी जगह है। इस बात को शायद मुझे याद नहीं रहा, मैं फरामोश कर गई। मैंने खांसी या जिस्म के दर्द की शिकायत आप तक पहुंचाई, तो अल्लाह से बहुत दुआ कर रही थी कि अल्लाह कुछ सांसें मुझे और दे दे कि ये कर्ज चुका दूं, क्योंकि ये एक अमानत है। तो उन्होंने कल बुखार की शिकायत की थी कि 5-6 साल से बुखार है उन्हें, क्यों है और इसका इलाज क्या हो हकीम साहब? देखिए, पहले इन्हीं का जवाब दे देता हूँ, क्योंकि कल के मरीज को आज मुकद्दम रखना जरूरी है। बेशक। देखिए, धनिया और जीरा, धनिया 1 चम्मच, जीरा आधा चम्मच, छोटा चाय का चम्मच, ये रेशो से पीस लें। यानी 50 ग्राम धनिया तो 100 ग्राम धनिया तो 50 ग्राम जीरा, और इसका पाउडर बना के रख लें। मुमकिन हो तो भून के पाउडर बनाएं तो और अच्छा रहेगा। और इसका 1 चम्मच रोजाना खाना है, नमक जैतून के साथ। देखिए, नमक जैतून जो है ये हमारे पेट के अफरात निकालता है, एसिडिटी, कब्ज, बवासीर, और ये खून की सफाई करता है। और ये आपके 3 चीज़ें अगर लेंगे, याद रखें कि 100 ग्राम धनिया, 50 ग्राम जीरा और 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिला के खा लें या इसी में मिला के खा लें दिन में बस 1 बार, इंशाअल्लाह शिफा मुमकिन है। और शबनम साहिबा फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, अगर इजाज़त हो तो इनसे भी बात कर लें। शबनम साहिबा, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं झारखंड से बोल रही हूँ। जी, इस्तक़बाल है आपका बहन, फरमाइए सवाल क्या है? मुझे 10 साल से थायराइड है और ये 4-5 साल से शुगर है। ठीक है, तो इनके लिए को क्या करना है? जैतून का सिक्का तो मंगवाए हैं, हाँ, तो किस तरह पीना है और क्या क्या लेना है? ठीक है जी हकीम साहब। जैतून का सिरका 2 वक्त लें, 2-2 चम्मच, और उसके साथ 1-1 चम्मच धनिया का पाउडर इस्तेमाल करें। अपनी दवाएं छोड़े नहीं, और 6-7 महीने तक लगातार लें। अगर थायराइड से आपको निजात चाहिए तो 6-7 महीने तक अपनी अद्वियात के साथ लें। और शुगर के भी दवाएं लें, और ये लें तो आपकी शुगर कंट्रोल होना मुमकिन है। ये एक ऐसा सिरका है जो आपको सेहतमंद जिंदगी दे सकता है, और आप आखिरी सांस तक सेहतमंद गुजार सकते हैं। चाहे आपको डायबिटीज है तो डॉक्टरों का भी इलाज करें, एकदम इस पर डिपेंड ना हो, इंशाअल्लाह फायदा मुमकिन। जी, फरहीन साहिबा का सवाल महफूज है, लेकिन नीलूफर से बात करके इनका सवाल ले लेते हैं। कर्नाटक से हमारे साथ हैं। जी बताइए, क्या सवाल है नीलूफर? अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमेशा हमेशा हमारे साथ रहना, क्योंकि तुम्हारे जैसे नुस्खे कोई भी नहीं बताते, तुम्हारे जैसा इलाज कोई नहीं बताते। हकीम साहब, तुम्हें रिटायरमेंट की बात नहीं करना, हमारे सर पे तुम्हारा ये आया नंबर, अच्छी बात है। हकीम साहब, हम तुम्हें रिटायरमेंट नहीं लेना देता, हमारी दुआ है तुम्हें सिर्फ सुबह में 1 वक्त आ जाओ, 20 लम्बे बस काफी है। हम ना हकीम साहब रिटायरमेंट की बात न करूँ। और मेरा सवाल है हकीम साहब, मेरे शौहर जैतून का सिरका ले रहे, तो उन्होंने वो हमेशा के लिए ना, क्या अभी 2 बोतल मंगाई हूँ मैं, क्या वो 2 बोतल लेकर छोड़ना? और उनको पेशाब तो रात में 2 मरतबा आता है। ठीक। और मैं ये गोंसिया ले रही हूँ, तो मुझे अभी 1 महीना 10 दिन हो गए, कभी कम रहता है, कभी जिस्म में दर्द रहता है। इसे क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ले रही हूँ गोंसिया,
اور میرے شوہر کے وقت سے سرکے کے بارے میں بولنا کہ ان کو وہ ہمیشہ لینا چاہے 2 بوتل لے کو کم کرنا، یہ پوچھنے کا تھا. ٹھیک ہے نیلوفر صاحبہ، تھوڑا سا انتظار، سرسوتی سے بات کر لیں، یہ مظفر نگر سے ہمارے ساتھ ہیں. جی سرسوتی بتائیے کیا سوال ہے؟ ہاں سرگفتہ جی، ہم تمہیں بہت پیار کر رہے ہیں. ذرا نوازی، زہے نصیب، محبتیں بنمول اس طرح مل جائیں تو کیا کہیں. میں نے بہت بار فون کر دیا، میں نے یہ کہا سرگفتہ سے بات کروں گی میں. بہت شکریہ، مجھے بہت آپ شکریہ. کی سلام پر جب سے میں دیکھ رہی ہوں، مجھے آپ بہت اچھی لگو، بہت پیار کروں میں تمہیں. میرا نام سرسوتی، مجھے سے بول رہی ہوں. مطلب میں اتنا پیار کروں تمہیں کہ میرے دیکھنے کی اچھا ہے تمہیں. ڈاکٹر سلیمان کو بھی دیکھنے کی اچھا ہے. بہن آپ آنکھیں بھگو دیتی ہیں، نم کر دیتی ہیں، اتنے پیارے محبت بھرے جذبات. دل سے تمہیں پیار کر رہی ہوں اور میں دیکھنے کو ترس رہی تھی سب کا کیوں نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی. بھگوان سگفتہ یہ مجھے دکھ جانا ہے، سگفتہ دکھ جا. جس دن تم دیکھی تو میں بھگوان کا شکر ادا کراتے. بھگوان میں سگفتہ سے بات کر رہی ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میری دعاؤں کی فہرست میں آپ بھی شامل ہو گئی سرسوتی جی. ڈاکٹر سلیمان سے بھی بہت پربھاوت ہوں، ان کے نسخے میں نے سب بنا لیے، سب میں کھا رہی ہوں. جی آپ یہ بتائیں کہ کچھ کہنا بھی چاہ رہی ہیں؟ خدا نخواستہ کوئی پریشانی، کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ نہیں، بس کہنا یہ چاہ رہی ہوں گی کہ میرے جو لڑکے کا جو روزگار ہے وہ نہیں لگا، تو میں سوچ رہی ہوں کہ ڈاکٹر اور آپ لوگ سب دعا کر دو اس کے لیے کہ اس کا ایک پیپر ہے کہ وہ لیکچرر بن جائے گا، جس کے اندر بھگوان نے سن لی. انشاءاللہ انشاءاللہ دل سے دعا ہے، دل کی گہرائیوں سے دعا ہے. اور حکیم صاحب کو تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا اتنا خوبصورت سلیقہ بھی دیا ہے. تو آپ سے مؤدبانہ التماس ہے حکیم صاحب، کتنے پیار کرنے والے لوگ، اتنے محبت بھرے جذبات کے ساتھ، اور جب اتنے حق کے ساتھ یہ کہیں آپ سے کہ آپ دعا کر دیجئے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا آپ کی. ہم بھی اپنے ہاتھ اٹھا کے جب انشاءاللہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو سرسوتی جی آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے ضرور دعا کریں گے انشاءاللہ. باقی تو حکیم صاحب میرا تو دل چاہنے لگا کہ شگفتہ یہ دعا اس چینل سے اب اس چینل پہ بھی پہنچ گئی، ہندی چینل پر. اور میرا تو دل چاہنے لگا کہ میں روز دعا کروں، لیکن اس دعا کی طوالت سے کئی مریضوں کے سوال رہ جاتے ہیں. باہر آپ کہیں تو مختصر سی دعا کر دو. ضرور انشاءاللہ ضرور. ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم بھی اپنے رب کی بارگاہ میں، آپ دعا کیجئے، ہم آمین کہتے ہیں. دیکھ یا رب، تو نے مجھے وہ مقام دے دیا جس کے میں لائق نہیں، اور اب یہ ہو گیا کہ ایک دعا کے لیے مجھ سے کوئی کہتا ہے تو میں شرمندہ ہونے کے ساتھ یہ بھی جانتا ہوں کہ تو مجھ جیسے گناہگار کی دعا بھی سن سکتا ہے. اور میں اپنے لیے تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن مجھ سے جو لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں، چاہے وہ کتنے بھی اچھے ہیں، خراب ہیں، لیکن وہ تجھ سے محبت کرنے والے ہیں. میرے پاس نہ الفاظ ہے، نہ دعا کرنی آتی، لیکن لوگ مجھ سے کراتے ہیں اور میں کر بھی دیتا ہوں دعا. ایسی جگہ پر بیٹھا ہوں جہاں عالم میں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے ویورز اور جو لوگ نہیں جڑ پائے ہیں، جو دعا کے لیے نہیں کہہ پائے ہیں، ان کی مرادیں پوری کر دے. ان کی سب مرادیں جو جائز ہیں انہیں پوری کر دے. چاہے میری کسی مراد میں تخفیف کر دے، لیکن میرے ویورز کی فائدہ پہنچاتے، ان کے بچے کو کامیاب بناتے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ، بہت شکریہ حکیم صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے. اور دعاؤں کا یہ سلسلہ بہن، یہ ایک دن کا نہیں ہے، نہ یہ ایک ماہ کا ہے، ایک سال کا ہے. برس ہا برس گزر گئے، تقریباً 10 سال سے زیادہ ہو رہے راہ نجات کو. خود حکیم صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ پروگرام کرتے ہوئے 10 سال سے زیادہ ہو گئے. تو جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، ان تمام لوگوں کے نام یاد رہیں چاہے نہ رہیں، لیکن یہ ضرور یاد رہتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، بہت عاجزی کے ساتھ، بہت انکساری کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں ضرور
بہت سے لوگوں کے تو سوالات اور ان کے مسائل بھی محفوظ ہیں. تو جیسے حکیم صاحب نے بہت پیاری بات کہی کہ ہم اپنے لیے نہیں مانگتے, بالکل نہیں مانگتے, لوگوں کے لیے مانگتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ وہ خوش رہیں تو خوشی ہمیں ملتی ہے. ایک فرشتہ ہوتا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکیم صاحب کہ جب تم اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتے ہو تو وہاں پر ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ تمہارے لیے بھی یہی. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنی جھولی خالی کر کے اپنے ناظرین کے لیے بہت کچھ مانگ لیتے ہیں, لیکن جو فرشتہ وہاں ہوتا ہے موجود, وہ کہتا ہے کہ اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کر بھی یا اتنا ہی حکیم صاحب کو بھی یا دعا کرنے والے کو بھی جو ہے وہ ضرور اللہ عطا کرے. بہت شکریہ سرسوتی جی, آپ کی محبتوں نے آپ دیدہ کر دیا, بہت شکریہ. ایک بہت اہم سوال فرحین کا ہے حکیم صاحب, انہوں نے بتایا تھا 20 سال ہے ان کی بچی کی عمر, پیروں میں سوجن ہے, درد ہے, تمام ٹیسٹ کروا لیے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ یہ درد کیوں ہے, فائدہ بھی نہیں ہے. دیکھیے بچی کو اللہ آسانی سے اچھا کر سکتا ہے, لیکن میری 2-3 باتیں مان لیجیے, جو میں کہوں اسے غور سے سنیں. دیکھیے ہمارے گھروں میں اکثر ویسٹرن ٹوائلٹ نہیں ہوتے, کرسی والے جو شوچالے ہوتے ہیں وہ ضرور ہونا چاہیے, جس کے بھی پیروں میں سوجن یا درد یا کمر میں درد یا گھٹنے میں درد, یا پھر ہمارے گھروں میں ہم جیسے آپ جیسی عمر کا کوئی ہوتا ہے اس کو بہت دشواری ہوتی ہے وہ قدمچے والی بیت الخلاء سے, تو وہ تو ضرور لگوا لیں. بچی کو جھاڑو پونچھے جیسی کوئی کام نہ کرنے دیں, اور گون سیاہ اصلی گون سیاہ آدھا گرام 2 مرتبہ کھلائیں, پانی کے یا دودھ کے ساتھ. کھانے کے بعد کھلانا بہتر ہے, آدھا گرام. انشاءاللہ بچی کے لیے آپ کا آئندہ جو فون آئے گا وہ شفا کے بارے میں, ایسا میں اللہ سے امید کرتا ہوں انشاءاللہ. بنگلور سے وسیم بھائی, تھوڑا سا انتظار وسیم صاحب. جبار صاحب پہلے ہمارے ساتھ ہیں, جی بتائیے آپ کا سوال کیا ہے جبار بھائی. جبار بھائی میں سن پا رہے ہیں؟ بات کر رہا ہوں بنگلور سے. جی وسیم بھائی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. نصیر بات کر رہا ہوں. نصیر صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. بنگلور سے بات کر رہا ہوں. جی آپ کو بہن ڈاکٹر شگفتہ بہن جی کو میرا آداب, اور حکیم سلیمان صاحب کو بھی میرا آداب, تسلیمات. میں سلیمان صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں, وہ کہتے ہیں چٹکی دوا دے کر چٹکیوں میں مریض کا مرض دور کر دیتے ہیں. بے شک جی سن رہے ہیں. جی ابھی آپ نے وقت کے بارے میں دکھایا ہے, جو وقت چلا جاتا ہے تو زندگی میں صرف 2 چیزیں رہ جاتی ہیں, جیسے کہ ایف اینڈ بٹ, اگر ہم نہیں کرتے تو مگر کرنا چاہیے تھا. اس طرح سے زندگی میں یہ دونوں چیزیں ہمیشہ زندگی میں ایک انسان میں یہ ہمیشہ رہ جاتی ہے, ایف اینڈ بٹ. جی بالکل. میں سلیمان صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. پہلے مجھے یہ پروگرام اپنے آپ میں ایک کلاس ہے, یہاں پر بہت کچھ سیکھنے کو کہنے کو ملتا ہے. حکیم سلیمان صاحب کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے, ان کی زندگی ہم سب کے لیے ایک سیکھ ہے. بے شک انہوں نے اپنا ماضی, عتیت یا پاسٹ نہیں بھولے ہیں, وہ ہمیشہ اپنے بیان میں کہیں نہ کہیں اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ جس نے اپنا پاسٹ یا ماضی بھول گیا وہ خدا کو بھول گیا. جس نے اپنا ماضی یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد رکھتے ہیں. کامیابی اسی کو ملتی ہے اور اس کے لیے خدا بھی اس کو کامیابی کا راستہ دیتا ہے. زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا, نو شارٹ کٹ ہو سکتا. تو حکیم صاحب کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے لیے بھی دعا کریں. اور وہ کہتے ہیں نا حکیم صاحب کی زندگی ایک ہمارے لیے ایک سبق ہے, ایک سیکھ ہے. میں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں وہ ہمیشہ ان کی زندگی میں یہ ضرور کہیں گے کہ میں اکیلا چلا جا رہا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. بہت عمدہ, بہت عمدہ نصیر بھائی, بہت عمدہ. کیا کہنے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جبار بھائی سے بات کر لیں پھر حکیم صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. جی جبار بھائی. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. محترمہ بہت بہت مبارک, بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ اور جو سو ہمارے حکیم صاحب مل کے. بڑی جو سو جب تک یہ پروگرام دیکھ رہے ہم جو سو کیا ایک سائیکالوجی سکون محسوس ہوتا ہے. جی الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بھائی, بہت شکریہ. اور حکیم صاحب جو اپنے خیالات ظاہر کرتے ہیں غزل کے ذریعے سے کافی متاثر کرتے ہیں محترمہ, کافی متاثر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ حکیم صاحب کو جیسے دراز عمر عطا فرما دی.
बिल्कुल, आमीन सुम्मा आमीन। हकीम साहब, मोहब्बतों का ये जो एक खूबसूरत सा गुलदस्ता आपकी खिदमत में पेश हुआ है, इस पर आपका इजहार ख्याल चाहेंगे, तफसीली इजहार, आपके पाकीज़ा जज्बात भी हमारे इन दोनों भाइयों की नज़र। अच्छा लगता है उन सबसे बात करने में, लेकिन वो लोग जिनकी कॉल्स किसी वजह से हम तक नहीं पहुँचती है, तो सोशल मीडिया के ज़रिए या हेल्पलाइन के ज़रिए हकीम साहब से रब्ता कर सकते हैं। एक बार फिर पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब आपका, हमारे दोनों भाइयों के जो जज्बात हैं वो आप तक पहुँचे। अब हम चाहेंगे कि आपका इजहार ख्याल हो जाए। देखिए, यही वो लोग हैं जो जिनकी वजह से प्रोग्राम चलता है। बेशक। और शगुफ्ता, ये प्रोग्राम के बारे में मेरा ज़ाती ख्याल ऐसा है कि पूरी दुनिया में कहीं ऐसा प्रोग्राम नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात और आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ कि जी वालों से कहिए कि ये प्रोग्राम महफूज करें और राह निजात के नाम से जो सलाम पर लोड करते हैं वो कर दिया करें। वो हो जाता है हकीम साहब, माशाल्लाह। इधर रोज़ाना मैं खुद देख रही हूँ, माशाल्लाह अपलोड होता रहता है। हाँ, तो ये लोगों के बड़े काम आएंगे जी। मेरे जीते जी, मेरे बाद भी लोग क्या मेरी शायरी तो सुनेंगे कम से कम, अगर नुस्खे नहीं लिए तो। लेकिन ये भाई लोग मुझे तहरीक देते हैं। और मेरा, अगर मैं मामूली आदमी हूँ, कई अंबिया को अल्लाह ताला ने पूछा कि कितनी ज़िंदगी चाहिए, मुझसे कभी नहीं पूछा जाएगा ऐसा, मैं जानता हूँ। लेकिन अगर पूछा जाए तो मैं बहुत लंबी ज़िंदगी वाकई मांग लूँ, इसलिए कि ये सिलसिला जुड़ा रहे और लोगों को फ़ायदा पहुंचता रहे। अब सिलसिला ये है कि ये प्रोग्राम महफूज हो जाए और लोगों तक पहुंच जाए, लोग इसे इरसाल करें, सब्सक्राइब करें, अपने ख्यालात लिखें और जी सलाम पर ये लोड हो जाए। तो मैं भी देखता हूँ उसको और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ कह नहीं सकता। अब मैं कुछ भी, जज्बाती लोग जुड़े हुए हैं, ज़रा भी कुछ कहूँ तो मैं उनसे ज़्यादा रोने लगता हूँ और फिर लोगों का वो रह जाता है, सवालात रह जाते हैं, बहुत कम सवाल रह जाते हैं। और ये एक ऐसा प्रोग्राम हो गया जिसे अब मुझे लोग प्रवचन वाला हकीम समझने लगे, यानी दर्स व तदरीस वाला। और हिंदी चैनल पे भी मुझे अब दुआएं करानी पड़ रही हैं और बड़ा शर्मिंदा हो जाता हूँ। लेकिन आपकी मोहब्बत सर आंखों पर, इंशाअल्लाह आप मेरी दुआओं में हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह। जावेद भाई आपसे मुखातिब हैं, रोशन साहिबा थोड़ा सा इंतज़ार। कर्नाटक से नीलूफर साहिबा के सवाल हमारे पास महफूज हैं, थोड़ा सा इंतज़ार। जावेद भाई सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। जावेद बात कर रहा हूँ, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। जी इस्तकबाल है जावेद भाई, फरमाइए। मैडम मुझे ये बात करनी थी, मेरे दोनों किडनी में स्टोन है जी, और मैं काफी दिन से ट्राई कर रहा था सर का नंबर लेने के लिए, हकीम साहब का, और मैंने दवाई भी मंगवाई है, कांटेक्ट करा था, तो उनके बारे में राय लेना था हकीम साहब से। 2 दवाइयाँ मेरे को भेजी गई हैं, एक टी केयर और एक के प्लस के नाम, जबकि अभी मैंने यूज नहीं करी, काफी दिन से ट्राई कर रहे हैं जी, अभी आई नहीं मेरे पास। ठीक है, तो हकीम साहब सवाल था मेरा कि मुझे कैसे, मतलब कैसे इसको, कि काफी टाइम से है मेरी किडनी में स्टोन, एक तो 10 mm की और एक 5 mm की लेफ्ट राइट। जी ठीक है भाई, थोड़ा सा इंतजार। रोशन साहब सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं गॉन मोरिंगा मंगाई थी मैंने, तो 15 दिन हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल काले हो रहे हैं, ब्लैक है। और गॉन सियाम भी मैंने मंगाया है जोड़न के दर्द के लिए, वो भी 15 दिन से ही मैं ले रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुझे काफी हद तक ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे जरा शुगर हुआ है, मैं पैना डायबिटिल पोर्ट मंगाई हूँ, वो खाने से पहले लेना है या बाद में लेना है? और मैं बहुत दुबली हूँ, बहुत थिन हूँ, और दिन ये क्या जैतून का नमक भी मैंने मंगाया, वो यूज करना है या नहीं? ठीक जी यकीन साहब। मोहतरमा, अल्लाह की आप पर बहुत रहमतें हैं, फ़ायदा शुरू कर दिया, बाल काले होने लगे। मैं इसका कोई दावा नहीं करता, लेकिन मेरे नुस्खे जात अल्लाह के हुक्म से काम करते हैं। अगर
किसी को फायदा कभी ना हो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको फायदा नहीं होता, तो कुछ सदका करके आप दवा इस्तेमाल करें। और कोई नाराज हो तो उसको राजी करके, खासतौर पर माँ बाप, बहन भाई, ये सब कर लिया करें। रहती जिंदगी कैसा आलम है, किस तरह मौतें बिछी हुई हैं, ऐसे में किसी से भी आपका मामला खराब हो तो अगर उनका भी कसूर है तो आप माफी मांग लीजिए, किसी को राजी करके आप दवा इस्तेमाल करें। और नमक जैतून आप एक चुटकी ले सकते हैं दिन में 1 मरतबा, बहुत ही ज़रूरत हो तो 2 मरतबा लें। और आपका तो सवाल शायद पूरे हो गए, अल्लाह ने आपको फ़ायदा शुरू कर दिया। जब आपको फ़ायदा हो जाए पूरा तो इन अद्वियात की तशहीर करना, ताकि बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं, उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। शाहीना साहिबा फोन लाइन पर मौजूद है। एक छोटी सी बात है, हकीम साहब इन्होंने ये बताया कि डायबिटीज़ भी शायद इनको शुगर भी शुरू हो चुकी है, उसके लिए क्या करें? हाँ, गोंद मंगाया है आपने जामुन का। हाँ। एक चुटकी 2 बार खाने से आधा घंटा पहले अपनी अद्वियात के साथ, जो आपको डॉक्टर दे रहा है वो दवाएं भी लें, इंशाल्लाह आप सेहतमंद रह सकते हैं। इंशाल्लाह। शाह भाई अगर प्रोग्राम देख रहे होंगे तो आपको भी पता चल गया होगा कि नमक जैतून को किस तरह इस्तेमाल करना है। वैसे तो हकीम साहब ने बताया था, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि हम मिस कर देते हैं। शाहीना साहबा थोड़ा सा इंतज़ार। नूर जहां साहबा फ़ोन लाइन पर मौजूद है, सवाल बताइए। नूर जहां साहबा सुन पा रही हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमें हकीम जी से बात करने का है। सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। जी, मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है पेट में, इसके लिए मैंने फोन लगाई है। पेट में क्या परेशानी है, क्या मसला है? जी, अभी 2-3 साल पहले मुझे ऑपरेशन हुआ था आंत का। तो डॉक्टर बोला कि तुम्हारे आंत में गांठ है। गैस बहुत बनती थी ना, इसके हिसाब से। हाँ, तो ऑपरेशन होने के बाद भी मुझे बहुत तकलीफ रहता है, गैस बनता है। और अभी क्या हुआ, लॉकडाउन, अगले साल लॉकडाउन लगा था ना। हाँ। तो मुझे 2-3 महीने लगातार इन्फेक्शन पेशाब में और खून में था। तो उसके लिए 2-3 महीने दवा खाई थी ना जी। तो उससे अब ऐसा हो गया, कोई भी दवा मैं खाती हूँ ना तो मुझे बहुत परेशानी हो जाती है, पेट फूल जाता है, उल्टी जैसे होती है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। हाँ, सुन लिया, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, लिख लिया है। शाहीना साहबा सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है कि अल्फाज नहीं बयां करने। शुक्रिया बहन, शुक्रिया। हमारी मम्मी की सर्जरी के बारे में डिस्कस किया था जी, जरा बुलंद आवाज से शाहीना साहिबा। अभी तो वो क्यूरेबल है। हाँ। उनको सियागोन दे रही हूँ। हाँ। अल्लाह का एहसान, वो बहुत क्यूरेबल हो रही है। और हमारी बहन की भी जिसके सर्जरी हुई है, क्या वो भी सियागोन ले सकती है? सर्जरी कहाँ की हुई है? शोल्डर बॉल फ्रैक्चर हुआ था, उनको बॉल डाल दिए, अब रॉड्स है। ठीक है। क्या हाथों पैरों में दर्द के लिए सियागोन ले सकती है? और एक सवाल बाती प्लीज। हाँ, बताइए। कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या जैतून का सिरका या कलौंजी का सिरका ले सकते हैं शुगर वाले? ये जैतून नमक, ये सियागोन के साथ? ठीक है। शाहीना साहिबा के सवाल के बाद हकीम साहब हम चलेंगे नीलोफर साहिबा के सवाल की तरफ, लेकिन पहले शाहीना साहिबा का जो सवाल आपने सुना उसकी रहनुमाई फरमा दीजिए। अच्छा, देखिए, शुगर वाले अगर हेल्दी है तो जैतून का सिरका ले सकते हैं, कलौंजी का भी सिरका ले सकते हैं। ये दोनों सिरके दुनिया के बेहतरीन सिरके कहलाते हैं। और 2 चम्मच लें और 1 चुटकी खाने का सोडा उसमें मिला लें, तो ये फिर आपकी चर्बी काटने का, वजन कम करने का काम करने लगता है बमे शुगर कंट्रोल के साथ। और वो जो ऑपरेटेड बहन है आपकी,
वो गौनसिया ले सकती हैं। 2 ही मरतबा लेना है, खाने के बाद लेना है, इंशाअल्लाह उनको भी फ़ायदा मुमकिन है। जी, नीलूफर साहिबा, बहुत देर से हमने आपको इंतज़ार करवाया। हकीम साहब, जैसे इन्होंने बताया जैतून का सिरका 2 बोतल इन्होंने मंगवाया है, 2 शीशी। अब ये जानना चाह रही हैं कि इनके शौहर उसे इस्तेमाल करने के बाद मज़ीद ये जारी रखें इलाज या उसे रोक देना है। दूसरे, रात को सोते वक्त या नींद से बेदार होकर उनको 2 बार यूरिनेट करने जाना पड़ता है, तो ये जानना चाह रही हैं कि इसके लिए क्या करें। दूसरे, गोंद स्याह 1 माह 10 दिन इन्होंने इस्तेमाल करते हुए इन्हें हो गए हैं, तो मज़ीद क्या ये भी गोंद स्याह लेते रहना है? गोंद स्याह मुकम्मल फ़ायदा होने तक लिया जा सकता है। मकदार वही आधा ग्राम रहेगी, 1 बार या 2 बार पूरे दिन में खाने के बाद। और खामिन ने आपके जिस मकसद से लिया है, अगर शुगर के मरीज़ हैं वो तो लेते रहें, फिर ज़िंदगी भर न छोड़ें। और किसी और मकसद से लिया है तो अपनी तकलीफ़ ख़त्म होने पर उसे रोक सकते हैं। और पेशाब में अगर बार बार आने की जाती है, कसरत है पेशाब की, तो इसके पानी में आप लाजवंती के 1 चम्मच लाजवंती के बीज मिक्स कर लें और थोड़ा रखा रहने दें। ये लाजवंती के बीज उसको पानी को पी लेंगे, काफ़ी पानी को, और इसको गांठ ना पड़ने दें लाजवंती के बीजों को, फिर ये आप पी लिया करिए पानी। लाजवंती के बीजों को ऐसे डायरेक्ट नहीं खाया जा सकता क्योंकि वो मुंह में चिपक जाते हैं और फिर छूटते ही नहीं शाम तक। तो इसके पानी में डाल देंगे तो फिर ये आसानी से घुल जाएंगे। आधा घंटा इन्हें रहने दें, तो फिर आप इन्हें खाकर चम्मच से और ये सिरके का पानी पी सकते हैं। जावेद भाई के सवाल की तरफ आते हैं। हकीम साहब, इन्होंने बताया कि 5 mm और 10 mm 2 पत्थरी हैं इनके किडनी में, 2 स्टोन्स हैं। इन्होंने टीकेयर भी मंगवाया है और शायद एक दवा का नाम K+ बताया है, अगर सही सुनना है मैंने तो क्या है ये दवाएं अभी पहुंची नहीं है, लेकिन जब अगर मिलेंगी तो इन्हें किस तरह इस्तेमाल करना है, कितने दिन इस्तेमाल करना है और क्या परहेज है? अच्छा, देखिए, तेज तरीन नुस्खा ये है कि आप गूलड़ के पत्ते 2 पत्ते चबा के खा लीजिए। खुजला बचे तो उसे फेंक दीजिए। ये 2-3 पत्ते सुबह के वक्त खा लें, निहायत में बेहतर है। और एक पी केयर खा लें, पी केयर, ये एक के केयर खा लें, जो भी आपके पास दवा है। और एक या 2 नींबू पानी में निचोड़ के ये पी लें। ऐसा आप 5-10 दिन करेंगे तो मेरे तजर्बे में यह है कि इतने दिनों में किसी भी किस्म की पथरी या पथरियाँ का ज़ाया होना मुमकिन है। जी, अब एक सवाल जो है शाहीना साहबा का, जैसे उन्होंने बताया कि सर्जरी हुई है उनकी आंत की, लेकिन गांठ बन रही है और उसके बाद एसिडिटी का प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो गया है। उन्हें यूरिन इन्फेक्शन भी हो गया था, शायद खून में भी इन्फेक्शन हो गया था। अब उन्हें उल्टी की सी कैफियत यानी क़े महसूस होती है और एसिडिटी तो बन ही रही है, तो इसके लिए वो क्या करें? ऐसा 100 ग्राम जीरा और 200 ग्राम धनिया, इसको पाउडर बना ले, हल्का सा भून कर बना ले तो बहुत अच्छा है। और इसको 1 चम्मच खाएं, छोटा चाय का चम्मच भर के। और नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिला लें और ये 2 गिलास पानी पी लिया करें पूरे दिन में 1 दफ़ा बस, या 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। काफ़ी तेज़ नुस्खा है। इंशाल्लाह आपकी सारी परेशानियां जो आपने जाहिर की अच्छी होना मुमकिन है। जी, आंध्र प्रदेश से शाहाना साहिबा हमारे साथ हैं। इससे पहले कि उनकी कॉल लें, हकीम साहब माशाल्लाह आपके इल्म या आपके हिकमत की क्या कहूँ, अल्फाज, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है। सेहत अल्फाज का इतना ख्याल रखना पड़ता है माशाल्लाह आपके साथ प्रोग्राम करते हुए कि अगर ज़ुबान से कोई लफ्ज़ दुरुस्त नहीं निकलता, अदायगी दुरुस्त नहीं होती है तो काफ़ी देर तक जहन उलझा रहता है। शाहाना साहिबा से बात कर लें, फिर मौका मिला तो अपनी बात को आगे ले चलेंगे। जी शाहाना साहिबा फरमाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
جی مانڈرا سے بول رہے ہیں. وہ پچھلے 1 سال سے مولوی صاحب نہیں دکھ رہے ہیں, وہ رہیں گے. ان سب کی خدمت میں انشاءاللہ آپ کا سلام ضرور پہنچا دیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں, بہت لمبا وقت انہوں نے گزارا ہے اور بہت کار خیر کیا ہے. اپنے علم کی روشنی سے بہت سارے لوگوں کو دلوں میں جہاں تاریکیاں تھیں ان کو منور کیا ہے. تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کیجئے. اگر آپ کو ابھی صحت سے متعلق کوئی مسئلہ درپیش ہے, کوئی پریشانی ہے, تو ضرور بتائیے. ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا. پیلی بھیت چل رہے ہیں ترنم کے پاس. جی بتائیے ترنم صاحبہ, کیا سوال ہے؟ السلام علیکم آپ دونوں کو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کے آپریشن ہوا تھا ہارٹ کا, اسٹینڈ پڑے ہوئے ہیں, ایک نس میں ان کے نس بلاک ہو گئی تھی, اس میں اسٹینڈ ہے پڑا ہوا, تو ان کے لیے کوئی دوائی بتا دیں. اور میری امی کی جو ہے وہ چلتی ہیں تو ہاتھ ہی چلنے لگتی ہے. ان کی پہلے ہارٹ بڑھ گیا تھا, اب صحیح ہے, اور بی پی بھی بڑھ جاتا ہے, اور گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. ان کی 10 ٹیبلٹ چل رہی ہیں ہارٹ والی. ٹھیک ہے جی حکیم صاحب. اور دعا ضرور انشاءاللہ دعاؤں میں آپ سب ہمیشہ رہیں گے. حکیم صاحب کی جو دونوں مسئلے بتائے ہیں اپنے شوہر کے بارے میں اور اپنی والدہ کے بارے میں, حکیم صاحب اس سلسلے میں رہنمائی فرما دیں. دیکھیے, اصلی زیتون کا سرکہ یا کلونجی کا سرکہ خرید لیں. اصلی, نقلی بہت آ رہے ہیں, 10-15 لوگ بنانے لگے یہ نقلی, اور اس میں ایک زیتون بھی ڈال دیتے ہیں اس بات کی گواہی کے لیے کہ یہ اصلی ہے, لیکن وہ نقلی میں نے منگا کر دیکھے وہ کیمیکل سے بنے ہوئے ہیں. اصلی لینا ہے. دونوں لوگوں کے لیے ایک ہی نسخہ ہے, یہ زیتون یا کلونجی کا اصلی سرکہ, اور 2 چمچ 1 گلاس پانی ملائیں, اور 1 چٹکی کھانے کا سوڈا ملا لیں, اور دونوں اشخاص 1 گلاس روزانہ 2 بار کھانے کے بعد پیا کریں. انشاءاللہ ان کو یہ پریشانی اچھی ہونا ممکن ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ حکیم صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تو تمام ناظرین کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے بھی اجازت لیتے ہیں, اور ناظرین سے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.